आज आमे अंक चिन्हिबा आउ संख्या जानिबा। मनरे एबे गोटे प्रश्न उठुथिबो कि अंक कौन आउ संख्या कौन। एई संपूर्ण वीडियो को मु मो निज दृष्टिकोणरू ब्रेकडाउन करबाकू जाउछि। वीडियो रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु गोटे शांत परिवेश को चली जाओ। पाखरे गोटे खाता आ गोटे कलम रखि थाओ। आउ हाँ, जदि एबे सेमिति शांत परिवेश रे नाहो तेबे वीडियो को पर देखि पारिबो। देख एई चिन्ह सबु को एठारे थिबा प्रत्येक संकेत को गोटिए गोटिए अंक कुहंती। एबे प्रश्न उठुथिबो कि ए सबु चिन्ह को देखिलु, किंतु ए सबु चिन्हर काम कौन, ए चिन्ह बा संकेतर व्यवहार केमिति करंती। वीडियो सरीबा पर्यंत ए सबु प्रश्नर उत्तर बे मिलि जिवो। 2 hours later. एबे हमें देखिबा कि संख्या काहाकू कुहा जाए। देखो, जेतेबेले अंक माने जिनिसर परिमाण को दर्शाइबा पई व्यवहृत हुअंती सेतेबेले अंक मानंकू आमे संख्या बोली कहि थाउ। यार अर्थ कोन अंक आउ संख्या एका कथा नाई, एका कथा नुहंती। ए सबो विषय रे आमे आगकू जानिबा ता पूर्वरु चलो आमे आम कहानी को देखिनेबा। ए पर्यंत आमे जानिथिले कि कोनोसी भी जिनिसर परिमाण को दर्शाइबा पाई आमे प्रथमे काठी, पशुहाड़, पत्थर, गोड़ी आदिर व्यवहार करुथिले। तापरे गणिबा पाई आमे व्यवहार कले टाली चिन्हर, जहा गणिबार धारा को गणिबा प्रक्रिया को बहुत सहज करदेला। परवर्ती समय रे आमे गणिबा पाई व्यवहार कले एमिति किछि चिन्हर। आउ एई सबु चिन्ह जिनिसर परिमाण को बुझिबारे बेस सहायक हुअंती। एई चिन्ह सबु देखिबाकू जेतिकी सुंदर, यार व्यवहार मध्य सेतिकी सुंदर। तेणु एबे आमे एई सबु चिन्हर नाम को जानिबा आउ ता व्यवहार को बुझिबा। एई चिन्ह को देखो, याकू किछि लोक एभली मध्य लेखंती। एई चिन्हर ना हेउछि एक। चलो केतोटी उदाहरण माध्यम रे एई चिन्हर व्यवहार को बुझिबा। एई चित्र को देखो आउ कुह एठारे केतोटी सेओ अछि। एहार सठिक उत्तर हेबो एठारे गोटिए सेओ अछि, जहा को आमे एई अंक व्यवहार करी एमिति मध्य लेखि परिबा। एहार अर्थ हेउछि आमे गोटिए सेओ को अंक माध्यम रे एकटी सेओ बोली लेखि पारिबा। एबे आमे आउ गोटिए चित्र को नेबा। देखो एई चित्र को आउ कुह एहा काहार चित्र अटे। मते लागुछि एइटा गोटिए गछर चित्र अटे। तेबे कुह एठारे केतोटी गछ अछि। आमे लेखि पारिबा कि एठारे एकटी गछ अछि। एहाकू एमिति मध्य लेखा जाई पारे कि एठारे गोटिए गछ अछि। परवर्ती चित्र को आनंतु आउ कुहंतु कि एठारे केतोटी माछ रहिछि। एहार सठिक उत्तर हेबो कि एठारे एकटी माछ रहिछि, जाहाकू अक्षर रे आमे लेखि पारिबा कि एठारे गोटिए माछ अछि। एबे एई शेष चित्रटी को देखो आउ कुह कि एठारे केतोटी सुआ अछंती। सीधा कथा कि एठारे गोटिए मात्र सुआ अछि, जहाकू आमे अंक रे लेखि पारिबा कि एठारे एकटी सुआ अछि, आउ अक्षर रे लेखि पारिबा कि एठारे गोटिए सुआ अछि। मु भाबुची कि ए पर्यंत एई चिन्हर नाम कौन आउ ए चिन्हर व्यवहार कौन एइटा स्पष्ट भावे बुझी पारिथिबो। नीतिदिनिया जीवन रे एहार प्रयोग करिबा द्वारा आउ बारंबार अभ्यास करिबा द्वारा ए चिन्हर व्यवहार भी मने रही जिवो। एबे आमे देखिबा आउ गोटिए नुआ चिन्ह को। देखो एई चिन्ह को एहाकू दुई बोली पढ़ा जाए। एबे आमे किछि उदाहरण माध्यम रे एई चिन्हर व्यवहार को बुझिबा को चेष्टा करिबा। देखो एठारे थिबा चित्र को आउ कुह एठारे केतोटी ठेकुआ अछंती। देखो गणिबा केमिति आउ जानिबा केमिति कि एठारे केतोटी ठेकुआ अछंती।
ଇଏ ହେଲା ଠେକୁଆ 1 ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଠେକୁଆ 2, ତେବେ ଆମେ କହୁ କି ସବୁତକ 2ଟି ଠେକୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା କି ଏଠାରେ 2ଟି ଠେକୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅକ୍ଷରରେ କିଛି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଆଉ କହିଦିଅ କି ଏଠାରେ କେତୋଟି ହରିଣ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ଗଣିପାରିବା କି ଇଏ ହେଉଛି 1ଟି ହରିଣ ଆଉ ଇଏ ହେଲା 2ଟି ହରିଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସବୁତକ 2ଟି ହରିଣ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଆଉ ଅଙ୍କରେ କିଛି ଏଭଳି ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା। ଏବେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଆଉ କୁହ ଏଠାରେ କେତୋଟି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି ଗଣିପାରିବା କି ଇଏ ହେଲା 1ଟି ହାତୀ ଆଉ ଇଏ ହେଲା 2ଟି ହାତୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସବୁତକ 2ଟି ହିଁ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅଙ୍କରେ ଆଉ ଅକ୍ଷରରେ କିଛି ଏଭଳି ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ଗଣିବା ସହଜ ଲାଗୁଥିବ। ଏବେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଆଉ କୁହ କି ଏଠାରେ କେତୋଟି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଅଛି। କ'ଣ ମୁଁ ଗଣିପାରେ କି ଇଏ ହେଲା 1ଟି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆଉ ଇଏ ହେଲା 2ଟି ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସବୁତକ 2ଟି ହିଁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଅଙ୍କରେ ଆଉ ଅକ୍ଷରରେ କିଛି ଏଭଳି ଭାବେ ଲେଖିପାରେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ 2 ଚିହ୍ନକୁ ଆଉ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ 3 ପଢ଼ାଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ୟାକୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଲେଖନ୍ତି। ତାହା ହେଲେ ଏଇ ଚିହ୍ନର ନାଁ ହେଉଛି 3। ଏବେ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ନେବା ଆଉ ଦେଖିବା କି ଏହାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କହିପାରିବ କି ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ଘୋଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି? ଟିକେ ନିଜେ ଗଣି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏବେ ଦେଖ କି ମୁଁ କେମିତି ଗଣୁଛି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା, ଇଏ 2ଟି ଆଉ ଇଏ 3ଟି ଘୋଡ଼ା। ୟା ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ସବୁତକ 3ଟି ଘୋଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଅଙ୍କରେ ଆଉ ଅକ୍ଷରରେ କିଛି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଲେଖିପାରେ। ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଆଉ କୁହ ଏଠାରେ କେତୋଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ରହିଛି। ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା କି ୟାକୁ କେମିତି ଗଣିପାରିବା। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଉ ଇଏ ହେଲା 2ଟି ପଦ୍ମଫୁଲ। ୟା ଅର୍ଥ କି ଏଠାରେ 2ଟି ପଦ୍ମଫୁଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ଇଏ ହେଲା 3ଟି ପଦ୍ମଫୁଲ। ୟା ଅର୍ଥ ଏଠାରେ 3ଟି ପଦ୍ମଫୁଲ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଅଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଅକ୍ଷର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଏଭଳି ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା କି ଏଠାରେ 3ଟି ପଦ୍ମଫୁଲ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଆଉ କୁହ କି ଏଠାରେ କେତୋଟି ବାଘ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲ ୟାକୁ ଗଣିଦେବା। ଇଏ ହେଲା 1ଟି ବାଘ ଆଉ ଇଏ ହେଲା 2ଟି ବାଘ ଆଉ ଇଏ ହେଲା 3ଟି ବାଘ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କି ଏଠାରେ ସବୁତକ 3ଟି ବାଘ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅଙ୍କ ଆଉ ଅକ୍ଷରରେ କିଛି ଏଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଏବେ ଏଠାରେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଆଉ କୁହ କି ଏଠାରେ କେତୋଟି ପାରା ଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଗଣିବା। ଇଏ ହେଲା 1ଟି ପାରା, ଇଏ ହେଲା 2ଟି ପାରା ଆଉ ଇଏ ହେଲା 3ଟି ପାରା। ୟା ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ସବୁତକ 3ଟି ପାରା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷର ଆଉ ଅଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଏଭଳି ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 3ଟି ଚିହ୍ନ, ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଇ ଚିହ୍ନକୁ, ଏଇ ଚିହ୍ନର ନାଁ ହେଉଛି 4। ଚାଲ ଦେଖିବା କି ଏଇ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କିପରି ଭାବେ କରାଯାଇପାରୁଛି।